پھر ایک تیسرا دریا بھی یہاں پہ موجود ہے، گو کہ اب وہ دریا نہیں ہے، اس کی باقیات ہیں، اور وہ ہے دریائے بیاس۔ فنکاروں میں اگر دیکھا جائے تو سر فہرست سلیم البیلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہاں کے فنکاروں کا یہ سرخیل ہے۔ اوکاڑا کے دہی بڑے، اس جیسے دہی بڑے میں دعوے سے کہتا ہوں پورے برِ صغیر میں کہیں نہیں ہوں۔ خواتین و حضرات، سفرناک میں ہم آج آپ کو لے چلیں گے ضلع اوکاڑا۔ اس کے مشرق کی جانب دریائے ستلج اور مغرب میں دریائے راوی بہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی زرخیز زمین ہے اس علاقے کی، اور دونوں دریائی تہذیبوں کی آمیزش اس ضلع میں ملتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ کو ستلج کی مٹی میں گندھی انتہائی نفیس سرائکی ملتی ہے، اور دوسری طرف کرخت جانگلی جو کہ انتہائی خالص ایکسنٹ ہے پنجابی کا، جو ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ایک تیسرا دریا بھی یہاں پہ موجود ہے، گو کہ اب وہ دریا نہیں ہے، اس کی باقیات ہیں، اور وہ ہے دریائے بیاس۔ چنانچہ یہ تین دریاؤں کا ایک ضلع ہے۔ اوکاڑا کو ملک لیک آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ دودھ اس ضلع میں پیدا ہوتا ہے، اور مویشیوں کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان کا کوئی اور ضلع اوکاڑا کا ثانی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اوکاڑا کا تذکرہ ہو تو دیپال پور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیپال پور اس کی تحصیل ہے، ایک نواحی شہر ہے۔ دا رگ ویدک آف انڈیا میں ایسی داس لکھتا ہے کہ دیپال پور تہذیب موہنجو دڑو اور بابل سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ وہ تو اس حد تک جاتا ہے کہ 25,000 سال پہلے جب اس علاقے پر، جسے پرت سندھو کہا جاتا ہے، پرت سندھو مینز 7 دریاؤں کی سرزمین، یعنی پنجاب کا وہ علاقہ جس میں جہلم، راوی، چناب، ستلج، بیاس، حتیٰ کہ سندھ اور دریائے کابل بھی شامل تھے۔ اس خطے میں آ کر آباد ہوئے آرینز۔ انہوں نے جس علاقے کو اپنا مرکز بنایا وہ دیپال پور کی نواحی بستیاں، جن میں خاص طور پر پاک پتن، جس کا پرانا نام اجودن ہے، وہ، اور پھر کبولہ کی بستیاں بھی اسی علاقے سے متعلق تھی۔ اس کی وجہ تسمیہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اوکاڑا کا منبع لفظ اوکڑا ہے۔ اوکڑا کو ایک سے زائد لکھاریوں نے بہادروں اور جنگجوؤں کی سرزمین کہا ہے۔ ایک اور نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہ اس پورے علاقے میں ایک پودا ہے اکاں، اس کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے درست ہوں، یہ اکاں والی بات زیادہ قرینِ قیاس لگتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اوکاڑا بہت بڑے جنگجوؤں اور بہادروں کی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سکندر یونانی کے قدم روکے گئے، وہ علاقہ جہاں سکندر بری طرح زخمی اور گھائل ہو کر یہاں سے گیا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت سے ہمکنار ہوا، وہ اسی علاقے سے اسے لگے تھے۔ اور میں جب اس علاقے کے مشاہیر کا تذکرہ کرتا ہوں تو سر فہرست اس سورما، اس جنگجو کو شمار کرتا ہوں جو ایک عام پیادہ تھا، ایک عام سپاہی تھا، لیکن اس کے بھالے نے ایک بہت بڑے غاصب کو اپنے انجام سے دوچار کیا۔ یہ سکندر ہے یا کوئی چڑیل؟ ہر طرف وہ پھرتا ہی رہا ہے ساری عمر۔ تو سکندر ہے نا، تو دور چھایا ہوتا ہے، انہوں بھی بٹھا لانے تو پہ بیٹھ بھئی۔ میں اس کے خلاف لڑتا ضرور، سر انہیں تو لڑنا ہی نہیں سی، انہیں تو تلفظ تو تانگ آگے دوڑ دینا، انہیں کہا قبضہ تینوں دیتا پوان تو اڑا کے دارا کچھ، اے میری فوج بھی تیرے کو، میرے ہاتھی پوترے بھی تیرے کو۔ ویسے زبانوں پہ آن یونانی پھاسدا کٹا مزہ آنا سی، چنگا بھلا تلوار اپنے سر چ مار لینی۔ لیکن میں ایڈا بڑا بادشاہ، مینوں نہیں اس لفظ دا پتہ۔ احمد خان کھرل ایک بہت بڑا لیجنڈری کیریکٹر ہے جس نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی تھی۔ مونٹگومری جس کا ڈیپٹی کمشنر برکلے تھا، برکلے جس کو برکلی کہتے ہیں، برکلے کو احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں نے اسی ضلع کا ایک علاقہ ہے گوگیرا، جو اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر بہت برے حالات میں قتل کیا تھا۔ مشاہیر کے حوالے سے بھی ضلع اوکاڑا انتہائی زرخیز واقع ہوا ہے۔ ظفر اقبال سب سے قداور شخصیت ہے، صاحب طرز شاعر، اردو غزل میں ایک بہت بڑا نام ظفر اقبال۔ پھر پنجابی نظم میں اقبال صلاح الدین، یہ دونوں ہم اثر ہیں۔ سیاسی اعتبار سے بھی بڑی بڑی قداور شخصیات یہاں پیدا ہوئیں۔ میاں منظور وٹو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، میاں عطا مانے کا
मियाँ मोहम्मद जमान, राव सिकंदर इकबाल मरहूम, राना इकराम रबानी, सैयद अफजाल शाह, सैयद मोहसिन अली शाह, ये हमारे नजम सेठी साहब के फादर इन लॉ हैं। अच्छा, हाँ जी। फिर इस खित्ते ने सफारतकार भी पैदा किए हैं। रिजवानुल हक महमूद, इनका ताल्लुक दीपालपुर से है, काजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वक्त स्पेन में पाकिस्तान के सफीर हैं। इसके अलावा मोहम्मद हनीफ का ताल्लुक भी ओकाड़ा ही से है। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज इनकी मशहूर किताब है, जिसकी वजह से इन्हें शोहरत मिली। फनकारों में अगर देखा जाए तो सरे फहरिस्त सलीम अलबेला है। मैं समझता हूं वहां के फनकारों का ये सरखेल है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। लेकिन मैं फनकार थोड़ी हूं। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਨਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੱਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾੜਿਓ ਪੈਦਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। अगर आप सयाहत का शौक रखते हो, 3 तारीखी मकामात हैं जो मस्ट सी हैं, जरूर विजिट कीजिए। सबसे अहम उनमें मीर चाकर रिंद का मजार है। यह सतगरा ओकाड़ा की नवाही बस्ती है। इसमें वाकया बलोचों का सर फखर से बुलंद हो जाता है जब मीर चाकर रिंद का जिक्र आता है। यह वो शख्स है जिसने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। इसके अलावा दीपालपुर में भुम्मन शाह की हवेली उस दौर के आर्किटेक्चर का इंतहाई नादिर नमूना है, और आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि ऐसे शानदार आर्कियोलॉजिकल खजाने हैं जो इस जिले में मौजूद हैं। फिर दीपालपुर का कला बजाते खुद एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ओकाड़ा की अगर कोई एक सौगात, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਐਸੀ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ स्पीकिंग ਕੋਲੋਂ नहीं मैं सुनी। उर्दू मेरी तो उर्दू बहुत नाकस उर्दू है। कैसी बातें कर रहे हैं? अजय नाकस है। नाकस ना यार, नहीं, उर्दू अहले जुबान की है। हम तो पंजाबी होने के बावजूद उर्दू बोलते हैं और उससे इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। ये क्रेडिटेबल, कमाल करते हैं। आधे पाकिस्तान की सप्लियां लगवा देंगे आप। अच्छा जी, मैं सौगातें बता रहा था। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? उकाड़े स्टेशन है जिथे हर गड्डी रुकती है। नहीं, ओकाड़ा की मिठाई बड़ी लाजवाब है। कलाकंद जो ओकाड़ा में है, बहुत कम जगह ऐसी, ये नहीं कि सरे फहरिस्त है वो, इसमें कोई शक नहीं कि और बड़ी जगह है पाकिस्तान में, खास तौर पर सेंट्रल पंजाब, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, ये अमृतसरियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मिठाई के हवाले से। लेकिन ओकाड़ा में 2 एक बड़े मशहूर स्पॉट्स हैं मिठाई के, जिनमें कलाकंद और गुलाब जामुन। सर कभी खवाओगे तो मन्नागे ना। तुम गुजरांवाला से मंगवा लो, वहां के गुलाब जामुन ज्यादा सुपीरियर है। हकीम साहब ने तो पिंड की मिठाई खाधी, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੇਸੂ ਵੱਜਾ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਠਿਆਈ। ਮਠਿਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਠਾਈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਸਖਤ ਬਰਫੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜੈਕ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਐਡੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨੋ ਉਹਨੇ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। सबसे अहम सौगात ओकाड़ा के दही बड़े। इस जैसे दही बड़े मैं दावे से कहता हूं पूरे बड़े सगीर में कहीं नहीं होंगे। बेशक इन दही बड़ों की खासियत ये है आप ही मुंह पै जाते हैं। नहीं, इनमें कोई प्याज, कोई चने और ये जो दीगर चीजें हैं, मतलब आलू वगैरह कुछ होता भी है। उसमें सिर्फ एक भल्ला उठा के रखा जाता है। काको आम भल्ला नहीं होता, क्रेन वाले भल्ला चुकती 100 बंदा थले प्लेट लेके भल्ला तोड़ के ना अपनी बरादरी च वंड देने। तोड़ने की तो नौबत ही नहीं आती, वो तो इस कदर नरम होता है। हाय हाँ हाँ, इंज हाथ लाओ इंज सौ जाता। उसके ऊपर वो डालता है दही। हाय हाय हाँ हुण शो कराउणा बाकी कि नहीं? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਇੰਜ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, अब जो इन्हें चुक सुट देने। और एक चुटकी सिर्फ किसी मसाले की, संदूर, एक चुटकी संदूर। सर थोड़ी जी मीठी चटनी पा के प्लेट कोई मीठी चटनी नहीं होती। कुछ भी नहीं हुंदा, उते सिर्फ भल्ला ही प्रधान है।